बहुत शुक्रिया। और ये उत्तराखंड की टोपी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुरान शरीफ है, उसका अनुवाद है और बयां किया भी है हिंदी जबान के अंदर। ये मैंने कई साल की मेहनत के बाद तैयार की है। मैं ये वीडियो हरिद्वार के नरजनी अखाड़े की है, जहां मुसलमानों के बहुत बड़े मजहबी रहनुमा, आलिम दीन और जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी महामंडलेश्वर आचार्य आनंद गिरी के साथ नजर आ रहे हैं। आनंद गिरी मौलाना अरशद मदनी को भगवा रंग की शाल ओढ़ा रहे हैं, उत्तराखंड की टोपी पहना रहे हैं और मौलाना अरशद मदनी उनको कुरान शरीफ हदिया दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, क्यों ये मुलाकात हुई है, मौलाना अरशद मदनी ने किन मुद्दों पर आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की है, क्यों मुलाकात की है, इस मुलाकात के बाद गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग किस तरह हो रही है, पूरी तफसील हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को जारी रखने के लिए आप हमारी मेंबरशिप लीजिए और सिर्फ 89 रुपया दे करके हमारे एसोसिएट मेंबर बन जाइए। इसका बहुत सारा बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं। जिस तरह आप एक अखबार को ख़रीदने के लिए हर महीना 60 रुपया या 100 रुपया 200 रुपया अदा करते हैं, उसी तरह मिल्लत टाइम्स की पूरी वेबसाइट और तमाम खबरों तक एक्सेस हासिल करने के लिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ 89 रुपये हमें पे कीजिए। नीचे ज्वाइन का बटन मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या UPI के ज़रिए पे कर सकते हैं, आपका बहुत बड़ा एहसान भी होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मैं हूँ शम्स तबरेज़ कासमी। यह खबर है 7 जनवरी की। मौलाना अरशद मदनी मारूफ आलिम दीन और जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं। हिंदुस्तान और दुनिया भर के मुसलमानों में उनका अपना असर और रसूख है और पिछले 1-2 साल से मौलाना अरशद मदनी हिंदू मुस्लिम यकजहती पर फोकस कर रहे हैं और इसके लिए हिंदू रहनुमाओं से मुलाकात और बातचीत भी कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत से भी मुलाकात की थी और अब उन्होंने हरिद्वार के अखाड़े में जाकर के महामंडलेश्वर कैलाश आनंद गिरी से मुलाकात की है। इस मुलाकात की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें मौलाना अरशद मदनी को वो भगवा रंग की शाल ओढ़ाते हैं, टोपी पहनाते हैं, मौलाना अरशद मदनी उनको कुरान पेश करते हैं। उसके अलावा वो भी मौलाना अरशद मदनी को अपनी किताब देते हैं और मौलाना अरशद मदनी को कहवा भी पिलाते हैं। पहले एक मरतबा फिर से आप ये वीडियो देखिए जो पूरी मुलाकात की कहानी बताती है और उनकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। बहुत शुक्रिया। और ये उत्तराखंड की टोपी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुरान शरीफ है, उसका अनुवाद है और बयां किया भी है हिंदी जबान के अंदर। ये मैंने कई साल की मेहनत के बाद तैयार की है। मैं इस दोनों बहुत छोटी सी पुस्तक है और हम आपको समर्पित करते हैं और ये सोनी आपको इसके बारे में छोटे छोटे टिप्स आपको देता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़। अब आपको सुंदर सी कहवा पिलवा देते हैं, गरम। लाओ, जाओ फिर, जाओ जाओ जाओ। ये मुलाकात किन मुद्दों पर हुई, एजेंडा क्या था, उसकी अभी तक पूरी तफसील सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में 3 खास मुद्दों पर बातचीत हुई थी। सबसे पहले कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मौलाना अरशद मदनी ने बातचीत की और उनसे कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में सही नहीं है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब तहजीब के मानने वाले लोग रहते हैं और सरकार जिस तरह इस शोशे को छेड़ती है वो मुनासिब नहीं है। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम यकजहती पर बातचीत हुई। उसमें तीसरा मुद्दा ये आया कि जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ नफरत पाई जा रही है, मॉब लिंचिंग की जाती है, इस तरह के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मौलाना अरशद मदनी ने महामंडलेश्वर से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं सदर हूँ, देवबंद मदरसा बहुत बड़ा मदरसा है, मैं उसका भी सदर हूँ और मैं एक ज़माने से ये उम्मीद अपने दिल के अंदर रखता था कि मैं किसी वक्त कैलाश आनंद जी महाराज से मुलाकात करूं, लेकिन अब तक नहीं हुआ। हर चीज़ का एक वक्त मुक़द्दर होता है। आज इसका वक्त था। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि महाराज से मेरी मुलाकात हुई, मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने मुझको बहुत सम्मान दिया। मैं उनका आभारी हूं। हमारी बातचीत इस पर हुई है
کہ میں یورپ میں بھی گیا ہوں، میں اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی گیا ہوں، میں امریکہ بھی گیا ہوں۔ میں نے مہاراج جی سے یہ بات کہی کہ میں وہاں جا کر کے مجھے ہر ملک کے لوگ وہاں ملے ہیں جو پہچانے جاتے ہیں اپنی شکل و صورت سے، اپنی زبان سے، اپنے پہناوے سے۔ وہ روٹی روزی کمانے کے لیے گئے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو وہاں کے بڑے بڑے شہروں میں ملتے ہیں لیکن گاؤں میں نہیں ملتے وہاں کے، اس لیے کہ وہاں روٹی روزی کے ان کے یعنی سادھن نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر آپ کسی بھی دیہات کے اندر چلے جائیں، وہاں آپ کو ہندو بھی ملے گا، مسلمان بھی ملے گا، اور اتنے زمانے سے رہتا ہوا ملے گا کہ انہیں یہ پتہ نہیں کہ کتنے 100 سال سے یہاں یہ لوگ رہ رہے ہیں، آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان کا خون ایک ہی ہے، ان کی برادریاں ایک ہیں، ان کی زبان ایک ہے، ان کی شکل و صورت ایک ہے، ان کا رہن سہن ایک ہی طریقے کا ہے۔ تو پھر دنیا کے اندر فرقہ پرست پارٹیوں نے اور حکومتوں نے جو بھید بھاؤ پیدا کر رکھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آدمی کو جس کا اپنے کسی بھی مذہب سے تھوڑا بہت بھی سمبند ہے، اس کو اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات میں نے موہن بھاگوت جی سے بھی کہی تھی، اور میں ہر جگہ کہتا ہوں، اور میں اسی پیغام کو لے کر کے مہاراج جی کے پاس آیا ہوں۔ مہاراج جی کو اس سلسلے کے اندر کوشش کرنی چاہیے۔ فرقہ پرست پارٹیاں آگ لگانا چاہتی ہیں، لیکن ہم مذہبی لوگ ہیں، مذہب کو ماننے والے ہیں۔ اگر ہماری آواز اس کے خلاف اٹھے گی، پیار و محبت کی اٹھے گی، انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ انسانوں جیسا برتاؤ کرنے کی آواز اٹھے گی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ بے اثر ہو جائے گی اور بیکار ہو جائے گی۔ ہمارے ملک کے اندر ہماری پرانی چلتی رہتی ہے، نہیں، کوئی بحث کی بات نہیں ہے۔ میں تو آیا ہوں، انہوں نے مجھے سمان دیا ہے، وہ میرے اوپر اس کو پہنا رہے ہیں، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے اپنی جس محبت کا معاملہ کیا ہے، میں اس کو اپنے دل کی گہرائیوں سے قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ اسے لے کے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا قانون دھرم یہ ہے کہ کوئی بھی ہندو ہو یا مسلم ہو، کوئی جبرن کیا ہے کہ لو جہاد کے معاملے بہت آتے ہیں، جبرن دھرم نہیں جبرن دھرم کے پریورتن جبر کر کے ہو ہی نہیں سکتا۔ دھرم نام ہے اپنے دل کی گہرائی سے کسی مذہب کے اصول اور نیاموں کو جاننے کا۔ آدمی جب بھی کسی مذہب کے اندر جائے گا اپنے دل سے جائے گا۔ اگر کوئی زور دے کر کے کسی کو مذہب کے اندر لانا، وہ کبھی مذہب بدل ہو، اگر وہ بدل بھی لے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چاہے اسلام ہو چاہے غیر اسلام ہو۔ اتراکھنڈ میں کامن سول جس کو سیکولر دستور کہا جاتا ہے، اس کے اندر اس کا مطلب یہ ہے سیکولرزم کا کہ ہر آدمی کو اپنے پسند کے مذہب کو اپنانے کا اختیار ہے، اور دستور نے اسے یہ اختیار دیا ہے۔ اس کو گورنمنٹ کا کوئی اپنا مذہب نہیں ہے، یعنی گورنمنٹ کسی ایک مذہب کے اوپر چل کر کے اپنی جنتا کو اس مذہب کا پابند نہیں کر سکتی۔ ہم اپنے اس دستور کو مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی کو، چاہے وہ کوئی قبائلی ہے، جنگل کا رہنے والا ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ جینی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ہندو ہے، اس کو اپنے پسند کے مطابق اپنے مذہب کو اختیار کرنے کا حق ہے۔ گورنمنٹ اس کو کسی کا پابند نہیں کر سکتی۔ مذہب کی بات ہو نہیں رہی ہے، اس میں سول کوڈ کی بات ہو رہی ہے۔ سول کوڈ کا مطلب یہی ہے کہ جو اپنے اپنے پرسنل لا ہیں مذہبی، ان کو ختم کر کے کسی ایک پرسنل لا کے کا مجبور کر دیا جائے آدمی کو، یہی تو مطلب ہے۔ آپ سہمت نہیں ہیں؟ نہیں، ہم اس سے سہمت نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہر آدمی کو اپنے مذہب کے اوپر چلنے کا مکمل ادھیکار ہے اور اختیار ہے۔ مہامنڈلیشور سے ملاقات کرنے کے بعد مولانا ارشد مدنی نے میڈیا سے جو بات چیت کی اس کو آپ نے سنا، جس میں مولانا ارشد مدنی ایک پیغام واضح طور پر دے رہے ہیں کہ انسانوں
मुसलमानों के दरमियान कोई नफरत नहीं पाई जानी चाहिए। बतौर इंसान सभी मजहब और धर्म के मानने वाले एक हैं, किसी को किसी पर फौकियत नहीं दी जा सकती है। इस पूरी गुफ्तगू के बाद मौलाना अरशद मदनी ने इंडिया टीवी के एक रिपोर्टर से खास बातचीत की और उसको भी मौलाना अरशद मदनी ने इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में मौलाना अरशद मदनी ने जो कुछ कहा है वो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। दरअसल मौलाना अरशद मदनी ने अपने उस इंटरव्यू में महामंडलेश्वर आनंदगिरी से मुलाकात के एजेंडा बताया और कहा कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो सियासी लोग हैं वो अपने इक़्तिदार को बाकी रखने के लिए हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत की बीज बोते हैं। यहाँ बरसों से हिंदू और मुसलमान मुख्तलिफ गाँव में, मोहल्लों में, शहरों में साथ रहते हुए आए हैं और कभी उनके दरमियान कोई तफरका नहीं हुआ, कोई नफरत नहीं पाई गई, कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। लेकिन कुछ फ़िरका परस्त पार्टियों ने हिंदू और मुसलमानों को इक़्तिदार की खातिर बांटने की कोशिश की है, जिसको कंडम करना चाहिए और मजहबी रहनुमाओं को सामने आना चाहिए। मौलाना अरशद मदनी ने भी कहा कि मुझे ये शौक़ था कि मैं हिंदू मज़हब के बारे में जानूँ कि हिंदू मज़हब क्या है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह हिंदुस्तान का एक सियासी माहौल बना दिया गया है, मॉब लिंचिंग की जाती है, नफ़रत फैलाई जाती है मज़हब के नाम पर, तो क्या ये सब कुछ हिंदू मज़हब में है या ये सब सियासी लोगों का अपना ईजाद किया हुआ है? मुझे भी जानना था। इस मकसद से मैं यहाँ आया हूँ और ये मुझे जानने में दिलचस्पी थी। मौलाना अरशद मदनी ने भी कहा कि मेरा मानना है कि जितने मज़ाहिब है वो सारे अल्लाह ताला के बनाए हुए मज़ाहिब है और इंसानों को भेजा गया है कि वो सही रास्ते पर चलने के लिए, हिदायत पाने के लिए उन मज़हब के उसूलों पर चले, अमल करे। लेकिन जब इंसान उसमें अपना मफाद शामिल कर लेता है तो हालात ख़राब होते हैं। तो इस तरह की बातचीत मौलाना अरशद मदनी ने इंडिया टीवी के रिपोर्टर से की है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर ने एक सवाल भी मौलाना अरशद मदनी से किया कि क्या मोदी जी आपको पसंद है, और मौलाना अरशद मदनी इसका बड़ा अच्छा जवाब देने की कोशिश करते हैं कि मुझे हर इंसान पसंद है, मुझे किसी से नफरत नहीं है। मोदी भी एक इंसान है और तमाम इंसान बराबर है, तो उनसे हमें कोई नफरत नहीं है। हमारा धर्म ये सिखाता है कि तमाम इंसान बराबर है। इंडिया टीवी के हवाले से आप ये वीडियो भी यहाँ पर देख सकते हैं। मैं तो नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई बात है, इसलिए कि मैं खुद एक मजहबी आदमी हूँ, मजहबी जमात का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी मजहबी धार्मिक एक यूनिवर्सिटी है, मैं उसका सदर हूँ। तो मेरी ज़िंदगी तो सब मजहबी ज़िंदगी है। मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि मुल्क के अंदर सियासी लोग सियासी इक़्तिदार के अखाड़े को जमाने के लिए मुसलमान और हिंदुओं के अंदर नफरत के बीज बोते हैं। बीज नहीं बल्कि तूफान चलाते हैं। मेरा मानना यह है कि मज़हब जो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए उन उसूलों का नाम है जिससे अल्लाह के बंदे अल्लाह की रहमत के रास्ते को अपना सकें, वो कभी अल्लाह के बंदों के दरमियान में नफरत को पैदा नहीं करने वाली चीज़ है। हमेशा प्यार और मोहब्बत की बात करेगी। तो मेरा ये चाहता है हमेशा कि मैं मजहबी लोगों से मिलूं और उनसे जाकर के ये बात पूछूं कि जो कुछ ये हो रहा है सियासी सतह के ऊपर और सियासी लोग आंधियां चला रहे हैं, क्या आपका मजहब उसकी तायीद करता है या आपका मजहब ये चाहता है कि आपस में अल्लाह के बंदे प्यार और मोहब्बत के साथ रहें और अल्लाह की रहमत के रास्ते को अपनाएं? इसी के ऊपर इस चीज़ का मदार है कि आया ये मजहब अल्लाह का भेजा हुआ मजहब है या अल्लाह का भेजा हुआ मजहब नहीं है, लोगों का अपना अपनाया हुआ मजहब है। तो मैं लोगों से मिलता रहता हूँ। मैंने उनका नाम सुना था, मेरी मुलाकात उनसे कभी नहीं हुई थी। मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई चलो वहाँ, मुझे कुछ हिंदू धर्म के बारे में मालूमात भी करनी थी। तो ये प्रोग्राम बन गया और मैं उनके यहाँ गया। उनको पहले बता दिया गया था कि अरशद आना चाहता है। उनका प्रोग्राम था इलाहाबाद का, लेकिन वो प्रोग्राम मुलतवी हो गया। तो उन्होंने कहलवाया कि आज हो सकता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। हरिद्वार तो अब करीब यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। चुनाचे मैं गया और मुझे उनके यहाँ बहुत सम्मान मिला। उन्होंने मेरी बातों को सुना, अपनी बातों को कहा और मैंने ये महसूस किया कि धार्मिक लोगों से जैसे वो मिले हैं, जो उनका जहन है, जो बात उन्होंने की है, वो बात मुल्क के लिए, अक़लियत के लिए, अक्सरियत के लिए अच्छी बातें थी। उसके अंदर जो मैं चाहता था
یعنی میرا جو جذبہ ہے کہ مذہب کے اعتبار سے لوگوں کو آپس میں قریب ہونا چاہیے، دور نہیں ہونا چاہیے، پیار و محبت ہونی چاہیے، اور ہمارے ملک کا جو ہزاروں سال کا ایک طریقہ ہے پیار و محبت کا، جس کی وجہ سے ہندو مسلمان گاؤں گاؤں دیہات دیہات ایک دوسرے کے ساتھ کب سے رہتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں کہ کب سے رہتے ہیں، وہ تاریخ بہت پاکیزہ اور بہترین تاریخ ہے، اس تاریخ کو زندہ ہونا چاہیے۔ اس لیے میں تو ان کا بہت آبھاری ہوں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ آدمی، ان کے پاس سیاسی لوگ بھی جاتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں، وہ میرے دل کے جذبات اور میرے ارمانوں کے مطابق اتر پائیں گے کہ نہیں، وہ جو میں چاہتا ہوں اس طریقے کے مجھے جواب ملیں گے۔ مگر مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا اور جو نظریاتی اعتبار سے انہوں نے میڈیا کے سامنے پیش کیے، میں اس سے مطمئن ہوں۔ مودی جی پسند ہیں آپ کو؟ مجھے تو ہر آدمی پسند ہے، بلکہ میں کہوں کہ میں نے طوطے پال رکھے ہیں، مجھے وہ بھی پسند ہے، اس لیے کہ اوپر والے کی وہ بھی ایک مخلوق ہے، میں کیوں مودی جی سے نفرت کروں گا؟ اللہ کے بندے ملک کے پرائم منسٹر ہیں، میرے بہت بڑے یعنی سرکار کے مالک ہیں وہ، میں کیا حق رکھتا ہوں کہ میں مودی جی کی شان میں کوئی بات کہوں گا؟ میں تو مودی جی کو ایک انسان ہے وہ، اس اعتبار سے میں ان کو پسند کرتا ہوں، اور وہ آدمی ہے، میں تو ہر آدمی کو پسند کرتا ہوں۔ اب یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی برادری یہ ہے، اس کی برادری یہ اس لائق نہیں ہے، لوگوں کو کنویں سے پانی نہیں پینے دیتے ہیں، لیکن میرا یہ دھرم نہیں ہے۔ میرا دھرم تو یہ کہ ہر انسان انسان ہے، اوپر والے کا بنایا ہوا ہے، مخلوق ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہر انسان کی قدردانی کریں۔ تو یہ تھی مولانا ارشد مدنی کی مہا منڈلیشور آچاریہ کیلاش آنند گری سے ملاقات کی پوری خبر۔ اس ملاقات کا کچھ لوگوں نے خیر مقدم کیا ہے تو کچھ لوگوں نے اس پر تنقید کی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمیں سپورٹ کیجئے۔